This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini mga dagkong balita karong Martes. Mga community first responders sa Talisay City gi-activate. Biyahe sa sakayang pandagat paingon sa Negros Oriental, Bohol, Siquijor ug Southern Cebu pabiling suspendido. Usbaw sa suhulan sa Central Visayas miani og lain-laing reaksyon. Og level up nga caroling sa tulo ka manay gunay atong ibida. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan ug kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. May na lang kay sawala mao kini ang reaksyon sa mga minimum wage earners kalabot sa bag-ong aumento sa sweldo nga gipagawa sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Sayra nato ang pulso sa mga tao. Ining report. Alang ni Teresita Cariaga at dunay tulo ka anak, gamay ra gyud ang 33 pesos nga usbaw sa inadlaw nga sweldo. Ingon usab nini ang gipadayag siyang kauban nga si Jennifer Tilior nga adunay duha usab ka mga anak, ilabi na nga nag-eskwela na kini. Samot na matud pa nga mahal karon ang plitihan og ang tanang mga palaliton. Apan maay na lang matud pa nga adunay gamay kaysa wala sa anglit. Kung matigom na kini, makasapar-sapar naman sa kakuwangan sa ilang budget. Kung sa ako alang sir, di dyan na okay. Tulogay na akong anak, di mga okay. Sa kamahal ron sa palitonon sir, murag di dyan pero og mao dyan na okay ha, na-aproban, wasa tayo mahimo. Kung na may uminto sir, pasalamat na namin nga, madugangan ba kung maipatuman man gani kay amplity lang daan, dako na. Samtang si Kim Pelicano mihangop sa uminto kay mapuna naman ang iyang inadlaw nga kita, ilabi na nga anaan na sila'y usa ka anak ug ang iyang asawa nag-eskwela pa. Dili sir. Kay ngano? Kulang mahal na karong mga palitonon. Pero unsa man may nalang ni kay sawa? May nalang ni sawa sir. At least na umintuhan. Ang inahan nga si Linda Alcantara may padayag nga makatabang na alang kanila kung mapun-an ang sweldo sa iyang anak nga nagtrabaho. Og giigo ra gyud siguro na og kanang dili daghan og mga anak inana ba maka kuan 501 na. 501. Og mara siya og na overtime mas nindot sad pero Giaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang 33 pesos ngadto 43 pesos nga aumento sa minimum nga inadlawng sweldo sa mga trabahante sa mga pribadong kumpanya sa Central Visayas. Base sa wage order, ang bag-ong minimum wage mamahimo ng 501 pesos gikan sa 468 pesos human sa dugang 33 pesos ubos sa Class A category o sa mga dapit nga nasuod sa Expanded Metro Cebu. Ang agriculture ug non-agriculture sector nga dili makabot sa napulo ka empleyado umintuhan og 43 pesos kada adlaw nga mamahimo ng 501 pesos gikan sa 458 pesos. Alang sa Class B, gikan sa 430 pesos nga suhulan, himuon na kining 463 pesos kada adlaw. Sa agriculture ug non-agriculture establishments nga wala kaabot sa napulo ka mga empleyado, gikan sa 425 pesos, himuon na kining 463 pesos o usbaw nga 38 pesos kada adlaw. Samtang sa Class C, gikan sa 420 pesos, himuon na kining 453 pesos o uminto nga 33 pesos kada adlaw. Sa agriculture ug non-agriculture nga wa kaabot sa napo ka empleyado, ang suhulan nga 415 pesos himo na kining 453 pesos kada adlaw. Ipatuman kini sa Oktubre 2, 2024. Giangkon sa business sector, apektado sila sa wage hike apan mutuman sila sa nasabutan. Gipadayag usab sa NEDA nga ang uminto sa suhulan makapadugang sa purchasing power sa mga tao. Santo say, mantay mahimo kay ang atong mga tao, kung dili sad wasay makaon, ang ekonomiya di sad mudagan. We have to remember first that minimum wage setting is a social protection tool. Tool siya to protect the most vulnerable workers. If naay dili mo comply, they just have to email dole or pwede gani sa among Facebook kay mas matubag. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Tungod sa kabati sa panahon nga nasinati sukad pa sa miaging simana, ang mga mananagat apektado kay mag-usak ka simana na silang wa makapanagat. Ang detalye sa live reported Femari Dumabok. Fem. Lan kay halos way hunong nga mga pag-uwan ang nasinati sa Subo nga naglakip na nini ang dakbayan sa Talisay, Barangay Community First Responders sa Talisay City gi-activate. High tide na, dagko pagyud ang bawd sa kadagatan sa dakbayan sa Talisay, nga mihapak sa seawall ug sa kabaybayunan sa barangay poblasyon ug sa laing 6 ka coastal barangays. Hinungdan nga gipatong ang mga sakayan sa ibabaw nga dapit nga dili maabtan sa hapak sa dagkong bawd. Sugod na sinatin dagkong bawd sukad pa sa Miyerkules sa miaging simana. Mipasalig ang dakbayan nga moapod-apod ang mga relief goods sa kapino sa kalibo ka mga mananagat nga apektado. Wa sila ka panagat, so karon Thursday hatagan na mo sila og rice distribution. Tanan katong mga nalista In the 7 coastal barangays. Remind everyone, especially sa itong mga coastal area, nga kinibitong tungod sa kabati sa panahon, ang atong mananagat ato siyang giawhag nga dili sa makumpiyansa o na karong panahon na, kinanglan mo likay sa sila sa pagpanagat kay dagko kayong bawod, unya especially po sa ato ang mountain barangays, nga ang atong kabukiran karon humo kayo. Apan taliwa sa kusog nga uno sa hangin nga may dalang uwan. Padayong gipaygay ng mga klase, so kuhay gahapon nga kansilado. Samtang gipaybaw ni Mayor Samsam Gulyas nga gi-activate ang mga community first responders sa 22 ka mga barangay. Nga mo'y mag-monitor sa kabaybayunan, kasapaan ug sa bukirang barangay alang sa posibleng pagsaka sa tubig ug pagdahili sa yuta. Gipahimangnuan usab ang mga motorista nga moagi sa Maripis Road. We base our decisions on the recommendation of the disaster head and of course the kanang ipanghatag na information sa pag-asa. Of course, kanang data-driven magyuta mo decide. At now, nihinay naman ang one. So, I've talked to DepEd, I've talked to disaster, and they recommended that since the students are in school, mas kuyaw na sad kung paulion sila. Naaray na nga ligo gamay, pero gipabadlong na nako kanihang buntag na actually na may footage na mo dito. Nagkuha sad mi og sa iyahang bawd. Natong mga daan paingon ngadto sa bukid, kining Toledo Wharf Road gikan sa Barangay Lagtang hangtod paingon dito sa Barangay Manipis. So karon doon natin gipadagan dito, doon na lang sila namatikdan ng mga ginagmay pero dili lang gid angay kumpiyansaan. Lan wala ra hinuoy natala nga pagbaha sa dakbayan sa Talisay, pagsaka sa tubig sa kasapaan ug pagdahili sa yuta apan gipahimangnuan ang mga Talisaynon nga mas magbinantay nila binan niadtong mga nanimuyo sa daplin sa kasapaan nga kun makita na gani ang paghinay-hinay og saka sa level sa tubig sa paghiklin gidayon. Lan? Okay lang, salamat Femari Dumabok. 11 ka local government units sa lalawigan Sugbo ang misuspenso sa klase sa tanang level karong adlaw tungod sa bati nga panahon matod sa PDRRMO. Ano ang report? Base sa data sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sukad sa alas 9 kanang buntag, 11 ka mga LGU ang misuspenso sa klase tungod sa nasinating epekto sa bagyong Hiner. Naglakip kini sa madakbayan sa Naga ug Danao ug mga lungsod sa Alegria, Malabuyok, Santander, Hinatilan, Bulhoon, Sibunga, Moalboal, Badjan ug Dumanhog. Kusog-kusog pagyapon na hangin og uwan dito sa ilang napita. Precautionary measure lang nila sa mga bata ba. Samtang padayon gi-alerto ang tanang local disaster office sa kalungsuran ug mga dakbayan sa lalawigan Sugbo tungod sa uwan ug kusog nga hangin. Hinon giklaro ni Wilson Ramos, ang spokesperson sa PDRRMO, nga why natalang pagbaha o landslide sa kalungsuran. Wala usay na angon o nakalas tungod sa nasinating daotang panahon. Apan padayon ang pahimangno sa PDRRMO sa katawhan nga mag-amping kanunay aron luwas gikan sa peligro niining nasinati nga daotang panahon. Nanay ubang reklamo na katong lang panginabuhayan nila pero naka-standby mga LGU na to through sa atong mga social worker naghatag sila mga assistance. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gilibkas na ang temporary travel suspension sa mga sea vessels sa pipila ka mga ruta sa Kabisayan. Samtang nag-anam-anam na
pagpagawas sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Hiner apan ang pag-asa mipahinumdom nga di gihapon ang ayamo kumpiyansa ang mga gagmayng sakayang pandagat tungod kay padayon pang masinati ang kusog nga hangin ug ang mga pag-uwan. Tiloan Mirondina sa report. Human naglandfall alas 11 kagabi sa lalawigan sa Isabela ang bagyong Hiner, padayon kining naglihok paamihan ang kasadpan. Karong gabi uugma sa buntag, gipanglantawan kining makagawa sa Philippine Area of Responsibility. Karong gabi ugma sa buntag usab, musulod sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name nga Pulasan ug pagatawgo na unya kini og bagyong Helen. Matod sa Pag-asa, pabiling menos ang tsansa nga mopaduol sa kayutaan sa Pilipinas ang bagyong Helen ug mugawas sa usab dayon kini sa Philippine Area of Responsibility human sa pipila ka oras sama sa bagyong Enteng. Ang presensya sa duha ka mga bagyo ang hinungdan sa padayong pagkusog sa hanging habagat nga nakaapekto sa tibuok Kabisayan. Expected gihapon nato na light to moderate with occasional heavy rains, but ang atong hangin is moderate to strong gihapon within this week. Possibly much improved pinakasayo na ang Huwebes diri sa Central Visayas. Gilibkas na sa Pag-asa ang gale warning sa Northern ug Central Cebu, lakip na sa Camotes Island. Apan pabilin pang giisa sa Pag-asa ang gale warning sa Western Seaboards sa Southern Luzon ug Visayas. May gale warning pa usab sa Southern Seaboard sa Southern Luzon, Eastern Visayas ug southern portion sa Central Visayas. Sa maong mga dapit, gipanglantawang masinati pa ang kusog nga hangin ug dagkong bawd nga delikado kaayo ilabi na sa mga gagmayng sakayang pangdagat nga may 250 gross tonnage paubos. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. 85 anyos nga babaeng PWD ang patay sa nalibong sunog sa sitio Balanghoy, Barangay Gunob, Lapu-Lapu City kagahapon sa hapon. Tiluan Mirondina sa report. Sa video nga kuha ni Pia Valcarcer Bargamento, makita nga giswayan pa sa iyang bana pagpaong ang kayo gamit ang fire extinguisher apan wa na kini matabang pa, busa dali silang nanawag sa kabumberuhan. Matod ni Peter Valcarcer, tag-iya sa Panimay, nagsugod ang sunog sa ilang staff house diin usab nagpuyo ang 85 anyos nga inahan sa ilang helper. May dwarfism ug may Alzheimer's disease ang naaswing senior citizen. Busa matag karon og unya, pahinumduman ni Peter ang ilang helper nga dili biya-biyaan ang inahan niini. Kagahapon, sawa pa milakaw si Peter, nabantayan niyang nahabilin sa staff house ang naaswing senior citizen nga nag-inusara. Akong gisurvey kay akong gitan-aw nga base niya mag-ikog na kay naaman to si Alzheimer. So inana. So pag check na ko na ayang mama pero wala ang iyang anak nga mao ay nagatiman, wala pod ang apo. So, ang ako tang purpose ato mag-remind na pod unta ana nga parte sa safety ba yung nana. Pasado alas 2 kagahapon sa hapon, samtang dito sa kwarto sila si Pia ug ang iyang bana, nakatimaho na lang sila ug daw may nasunog. Pagpanimaho, na ako ni panimaho, ni trip off amo ang ni paong tanan mo, paong ang aircon, paong tanan kay ni trip off man ako ang kuan, breaker. Dayon, dire kay naman ang aircon diha naman siya tubang. Maklaro na kay naman nay luwang gamay, naman nay bildo ang ibabaw ng bintana. So, nay everywhere ba makita nila, siga na kayo. Tungod sa kadako sa kayo, wa na nila maluwas pa ang 85 anyos nga senior citizen nga dito sulod sa nasunog nga staff house. Alas 2:56, nadawat sa Lapu-Lapu City Fire District ang alarma sa sunog ug pagka alas 3:15, hingpit nga napaong ang kayo. Sa mong hitabo, naugdaw ang duha ka andanang staff house ug nakan-an sa kayo ang duha ka kwarto sa pamilyang Valcarcel. Sa pagkakutlo ning balita, wala pa makuha og habig ang anak sa namatay. Mato ni Fire Officer 2, Jopet Ubenya, padayon pa nilang gisubay ang hinungdan sa sunog. Nagkuha sa mga sample nga amo isin sa laboratory, like mga as, kung positive ba siya o sa flammable. Kung yun sa pagsunog o ngano na sunog. 720,000 pesos ang gibiling danyo sa maong sunog. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.
Patay ang usa ka 30 anyos nga lalaking bintor human giingon na tagak sa ika-17 nga dana sa ginabuang edipisyo diha sa Lapu-Lapu Street, Barangay Apas, siyudad sa Sugbo. Nailan siyang si Michael Isidro, residente sa Barangay Tangki, Dakbayan sa Talisay. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, ang lalaki kuyog sa laing kauban nini na mintal sa 17th floor sa ongoing construction nga hotel and residences building. Pasado alas 8 kagabi, naundang sila sa ilahang trabaho apan nahibong na lang ang mga kauban niini nga wa kini naka-punch out ug wa usab nila makiti. Gipangita nila ang lalaki apan didto na nila nakitaan sa manhole nga patay na ug nabali na usab ang tiil. Nakita sa kapulisan nga ang grill sa aircon kung asa gihigot ang PC sa maong lalaki giingong nalangkat ug apil ug ang PC kay naputol hinungdan nga natagak ang maong lalaki. Wa matud pa makadungog ang makauban sa maong lalaki nga adunay ni sagit base usab sa pagpangutana sa kapulisan. Apan giklaro ni Police Major Romeo Kaakoy nga paladman pa nila ang ilang investigasyon diin apil silahang tan-awon kung huyang ba ang gipatuman nga safety measures. Usa ka 12 anyos nga batang lalaki ang gianod sa kusog nga bulog sa tubig sa Sapang Dako sa Barangay Dumlong, Toledo City. Daling gitabang sa mga rescuers sa Bureau of Fire Protection sa Toledo City. Amang 12 anyos ang luwasra. Matod ni SFO1 Harvey Pacanya sa Toledo City Fire Station nga nadawat nila ang alarma pasado alas 12 kagahapon sa udto. Matod pa upat ka mga batang lalaki ang nangaligo sa mga sapa dihang ang usa nini ang nadalagyod sa kusog nga song sa tubig. Gikamitan sa mga rescue team sa BIP ug PC nga mao'y gihigot nga helmet nga mao'y gipagunitan sa pata samtang maimpingon sila nga gibira padong sa luwas nga dapit. Mahimangno sa BIP Toledo City sa publiko nga nining kanunay nga pag-uwan likayan gyud ang maligo sa sapa tungod sa kusog nga bulog sa tubig o kahas sa dagat nga pawuron kayo. Motorbangka nga iya sa kapitan sa Barangay Subabas-Bans, Lapu-Lapu City ang nalunod. Luwas na inoon ang tanama sa kay niini. Si Luan Merondina sa report. Mga staff sa usa ka dive shop sa Barangay Maribago, Lapu-Lapu City ang unang naka-rescue ni ining motorbangka nga nalunod habig sa Maymundo Island pasado alauna kagahapon sa hapon. Ang motorbangka iya ni Subabas-Bas Barangay Captain Ruben Patigdas. Mato ni Kapitan Patigdas, mihangyo ang usa sa mga barangay workers kaniya nga ipakuha ang iyang bana didto sa isla sa Kaubian kay gitakigan kini pag-ayo aron kini mada sa mainland Lapu-Lapu ug mapatambalan. Kay milurang-lurang man ang hangin ug bawd kagahapon, nahukman ni Kapitan Patigdas nga ipakuha ang bana sa naasoing barangay worker gamit ang iyang motorbangka. Nakita na to nga okay ra gyud ang dagat tong panahon na nya nagsighang yun na to nga ipakuha gyud ang iyang bana kay naman tay project nga dos Kaubian kanang kusuhi nila kita may nag-construct kana. So mo to gipakuha gyud ayon ako. Apan wa siya masayod nga may pipila di ay ka mga residente sa isla ang misakay usab sa iyang bangka hinungdan nga miabot sa 8 tanan ang sakay dala na ang kapitan sa motorbangka ug ang boatman. Matod ni Chief Petty Officer Richard Historia, Commander sa Coast Guard Cordova Substation, nga kalit lang na pagngan og makina ang naasoing motorbangka samtang naglawig kini haduol sa Mundo Island sa Barangay Maribago. Ang istorya ni kapitan niya, nagupan daw sila sa makina, pagkapaong, sabay po daw pagapak po sa balod, butong naguba ang ilang pamahong sa bangka, butong ritsog da, sa submerge. Luwas ra hinuon ang tanang 8 ka mga sakay sa bangka. Kagahapon, may gale warning pa nga giluwatan ang Pag-asa, busa hingpit nga gididan ang mga gagmayng sakayang pangdagat nga makalawig. Hindi ka magod sa taas-taas ng isla sa lakuan mo, sa area, sa magihan ng mga bangka. Hindi na ito makakuhan yung tanan. Itong pareha ito gahapon, nakalusot itong gahapon, pag ito na mong batay, tumikan, diriagi sa Subabas-Bas. Karong adlawa, bisan pa man kun gilibkas na ang gale warning sa central ug northern portion sa Cebu, pabiling giawhag sa Pag-asa ug sa Cebu Coast Guard ang mga gagmayng sakayang pangdagat nga likayan lang una ang paglawig kay masinati pa ang kalit-kalit nga kusog nga huros sa hangin. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda.
Nasikop sa Talisay City Police ang upat ka malalaki, usa kanila minor de edad, nga magitumbok na suspitsado sa kawat kagahapon sa barangay Dumlog. Kini human minangof sa Talisay City Police. Ang biktima aron ipaibaw ang pagkawat sa itom niyang bag adunay 45,000 pesos nga sulod samtang gipakarwa sa iya sakinan. Sa pagresponde sa kapulisan nasikop ang upat di nasakmit gikan kanila ang 22,000 o 400 pesos nga gituho ang tipik sa 45,000 pesos nga kwartas biktima. Ang nahabiling kwarta nga gikawat wa pagyud ma-recover samtang gisiko pinagi sa citizen's arrest. Ang ginudahang shoplifter human nadakpan sa duty security guard sa tindahan kagahapon. Personal nga gitugyan sa security guard kining 40 anyos nga suspect. Matud pa, gisod nas plastic ang mga dilata o ang toothpaste nga nagkantidad og 1,165 pesos o padong na untang bugawas sa dihang nadakpan sa gwardya. Bahag sa hipis sa Talisay City Police sa mga kawatan nga muhunong na kay mismo. Ang mga Talisayno na ang mabarog batok sa mga dautan nilang binuhatan. In-encourage po natin sila na they have also their own responsibility, no? Huwag lang po nilang iasa lahat sa pulis, no? So yan yung isang magandang halimbawa po na nagre-react po ang ating community. So sa mga kawatan, I'm warning you na hindi ang binabantayan nyo na, alam ko pulis pero I'm warning you na abtikan na ngayon ang community. Chief Tanod sa Barangay Kandulawan, Talisay City ang giposil na usab. Kinsa naigo sa ulo hinoon, anak kini sa luwas nga kahimtang. Ang report ni Femari Dumabo. Nahitabo ang pagpamusil nitong Webes sa gabi. Samtang naka-duty ang maong Chief Tanod nga si Fidel Torion Sr., 42 anyos. Ang pagpamusil na hitabo tubangan sa Barangay Hall samtang nagman kini sa trapiko ug nagbantay sa mga tao nga nag-abot-abot sa haya nga naa sa tapad ra usab sa Barangay Hall. Matud sa hepe sa Talisay City Police nga liba ka basyo sa bala ang nasakmit sa crime scene. Usa sa bala ang naigo sa walang bahin sa ulo sa biktima, samtang laing duha ka bala ang niigo sa glass wall sa Barangay Hall. We believe na hindi lang mag-isa si Chan na gumawa ng krimen na ito. So may tinitignan po tayong mga cohorts niya, no, about doon sa pag-execute ng pagbaril doon sa ating Barangay Tanod. After gyud sa kanang misa, diha nahitabo ang kuan pagpamusil. So niabot to balik tong si katurang tago-tago nga si Tian. Oh, si Tian. Niabot siya og kalit samtang nag-duty ang ato ang Tanod diha atubangan sa Barangay Hall. Nakasuod gyud ang balang. Pero wa na igo yang otok. Maayo na lang ang nagmalampuso ng operasyon sa pagtangtang sa bala ni ini og ana-ana sa luwas na kondisyon ng hepe sa mga tanod. Ang suspitsado sa pagpamusil giila nga si Chan Monterde. Ang suspitsado gihapon sa unang pagpamusil sa biktima nitong Agosto 10 ning tuiga nga gipusil sa dughan ni ini apan wa makalahos ang bala. Gilagway nga dunay personal grudge ngadto sa Chief Tanod ang suspitsado. Go to the police station to execute an affidavit so that madagdagan natin kung ano yung pwede nating kasuhan. In relation po doon sa unang namatay na kamag-anak nila, kasi yun yung yun yung ugat ng problema. Sinabihan natin sila mag-surrender, ayaw mo mag-surrender. Tago ng tago. I will assure you talaga na hindi talaga kami titigil hanggat hindi mahuhuli yan si Chan. Paday ng pagpangita sa kapulisan sa mong suspitsado. Tungod sa mong hitabo, matodikap konsyal nga nangahadlok ang ubang mga tanod. Hinungdan nga siyam na lang sa 20 nila ka mga barangay tanod ang miduty. Ni pakatapog kapulisan ng Talisay City Police aron mutabang diha sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw. Sige ko og hangyo sa mga kaliwat sa mga kato ni Tian ma'am nga kanang mukuan lang siya ba kanang mo surrender or ari ba siya nako kay ako gid siya tabangan. Samtang atol sa pagpatrolya sa kapulisan gahapon sa kadlawon, duha ka igsuon sa suspetsado nga giilang sila si Joey ug Johnry ang nasikop human gi-report ang presensya sa armadong mga tao sa Kandulawan. Nasakpan ang duha nga nagdala og di lisensyadong armas. Parihong 38 kalibre nga armas ang nasakmit nga dunay 5 ka mga bala. Ipaubos sa ballistic examination kung nagamit ba sa bisan unsa nga krimen ang duha ka armas nga nasakmit sa kapulisan. Ubani Godfrey Relien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Patay ang usa ka 31 anyos nga construction worker human kini nakuryentihan samtang nagtaod og kabilya sa ikatulong andana sa gitrabahang panimay sulod sa usa ka subdivision sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City.
Ikinahong nasabod sa live wire ang kabilyang gikuptan sa nasong construction worker nga nisangpot sa maong hitabo. Human madawat sa Lapu-Lapu City Rescue ang taho kabahin sa maong insidente, dali nilang gisusi ang dapit o gisuwayan pa sa medical team pag-revive ang biktima o gidala nila kinis tambalanan apan nakabsan gyud kinis kinabuhi. Sa pagkutlo nining maong balita, wa pa makuhay og habig ang makabanay sa biktima nga taga Camotes Island. Noy 29 kaadlaw na lang Pasko na sa panahon na usab sa pagpanaygon. Sama na lang nining tulog ka mga maton nga manaygunay nga migamit silang band musical instrument sa ilang Christmas caroling sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Natlanamo kining tulog ka mga lalaking nagtugtog sa ilahang mga musical instruments, lyre, bass drum ug snare drum nga daw nagduyog sa paradas kalsada. Apan nanaygon na day sila sa mga balay ug mga tindahan nga ilahang naagian. Tawag nila sa ilahang grupo Ismagol Boys. Kung ngano, wala lang daw. Apil sa miyembro si James Orsal, Christian Castro ug si Chan Lloyd. Managlahing Christmas carols ang ilahang gitugtog sa kada tindahan nga ilahang gidaygunan. Dunay mihatag og ginagmay, dunay usay mihatag og dako-dako. Pila kita ninyo ba? Di mo ko sir sa mingaw sa kuan jud. Pila pinagagamay hatag. 5, watag 5. Unya kinadakan sa gatos ana. Kumatigo pila tanan. Mga abot og mga kalibo apin. Tumong sa grupo sa ilahang pagpanaygon, dili lang alang sa personal kun dili tinguha nila nga makapalit pa og dugang instrumento nga magamit. Gikan sila sa Barangay Pasil sa Dakbayan Sugbo, apan makaabot sila sa bisan asa aron ipaambit ang diwa sa Pasko. Si YDO, si Boyo Drum Organization. Karon, kuan Ismagol na mi sir. Ismagol. Na may grupo. Unsa man yung grupo? Kuan sa Caroling mi sir, kundo ba? Okay, para unsa man eh? Kay para mo i-build up ang instrumento ba? Magkundo may fans mi niya. Grupo. Oh, na may grupo. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Update ta mga kapuso sa nagkainit nga duwa sa NCAA Season 100. Kagahapon gipukan sa Litran Knights ang Arellano Chiefs sa score 86-79 ug napiling best player ato sa duwa si Pau Habilionar nga nakaangkon og 28 puntos, 8 rebounds, 2 steals ug 2 blocks. Og mga dawa alas 12 sa udto magharong ang Perpetual Altas Tali sa Binil Blazers nga naguna sa team standing sa NCAA Season 100. Samtang alas 2:30 sa hapon usab ang duwa sa GRU Heavy Bombers batok sa San Sebastian Golden Stars. Isip ambag sa mga mananagat nga wa pa makapanagat sulod sa pipila ka adlaw tungod sa kadagko sa bahon. Ang lokal nga gamhanan sa lungsod sa Cordova miapod-apod og bugas ngadto kanila. Si Luan Merondina sa report. Kay medyo milurang-lurang ang dagkong bawd milawigikan sa Hitafi, Bohol, si Dario Tampos ug ang iyang apo aron matumod ang dala nilang mga isdang danggit, lambay, pugapo ug tambayang sa nagatang nilang mga customer sa lungsod sa Cordova. Matod ni Dario, tungod sa pagdaot sa panahon, menos kaayo ang kuha sa mga mananagat sa Nasingin Island sa Hitafi, Bohol. Nilinaw-linaw man, mao nang nanagat ng mga tao. Pero jotel kay daghang kayong tao ni tagiya. Tagiya tra kay kuha ba? Kagbel kay tao kuha para makalitog bugas. Apan sa lungsod sa Cordova, kasagaran sa mga mananagat, wa gayud makalawig sukad ni adtong Sabado. Matod ni Mildred Uy, fisheries technician sa lungsod sa Cordova, isip abag sa lokal nga hagamhanan, gihatagan og tag 8 ka sako nga tag 50 kilos ang matag Fisher Folk Organization. Samtang tag 10 ka sako usab sa bugas nga tag 50 kilos ang gihatag sa mga dagkong Fisher Folk Organization sa barangay poblasyon, Katarman ug Ibabaw. Sila rin magbahin, ma'am. Sila rin magbahin. Ang officers rin magbahin. Say for example, 10 sacks. Sila rin bahala magbahin sa trust. Ang lungsod sa Cordova, adunay 13 ka mga Fisher Folk Organization nga may kapin sa 2,000 ka mga miyembro. Uban ni Godfrey Lien, Luan Merondina. Balitang Bisdak.
Dead on the spot ang usa ka amahan human na pusilan sa kapulisan sa barangay Dadya Diop, San Isidro Leyte. Base sa investigasyon sa kapulisan, niresponde sa usa ka alarma nga adunay nahitabong pagpamusil sa nasgutang barangay. Nakitaan sa kapulisan ang lama sa dugo sa karsada ug adunay taong nagbuyod daplin sa kasagbutan nga nagadugo. Human nila nakumpirmar ang insidente miadto sa usa ka piso wifi ang mga pulis aron i-report ang sa ilang istasyonan ang insidente apan kalit nga niabot ang amahan nga nagdala og hinagiban og hilabihan ang pangita sa iyang anak ug iyang naabtan ang kapulisan nga anaa duol sa nagbuyod nga lawas sa anak. Nagpailang kapulisan nga sila mga pulis apan posibleng nawad-an na sa iyang panimuot ang amahan sa dihang iyang nakitaan ang nagadugo niyang anak. Busa gisuwayan ini og dunggab ang usa ka pulis. Agi og dipinsa gipusil sa kapulisan ang amahan og naigo sa nagilang party sa lawas nga nisangpod siyang hinanaling kamatayon. Samtang ang 14 anyos nga anak niini ang gidalas tambalanan og naa karon sa critical nga sitwasyon. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa nahitabong insidente. Maabot sa 24 ka mga negosyante apektado sa sunog nga niolbos sa Valencia Public Market sa Bohol kagahapon. Gisaad ni Mayor Neil Baliti sa Valencia, Bohol nga i-relocate ang mga nasunugang manindahay aron makapadayon sa pagpaninda. Sanglit, wa pa mamahuman ang gitukod nga bag-o merkado. Mamahimo untang makabalik sa ilang mga pisto ang mga manindahay nga wa malikip sa sunog. Sa pagkakaron, andamon pa ang itunol nga hinabang alang sa mga biktima sa MSWD ug Local Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kung meeting nila alauna, apin nata arrangement kung asa sila pwede i-relocate. Kay luoy mo sa gusto na mga makabalik sila paninda. Anda amo pong gisigutan ganina ang kanang hindi sila gimatag sa LGU. I am Kim De Leon. Welcome to Sparkle artist Kim De Leon bag-o lang mipagawas og bag-ong single ubos sa Jemmy Playlist. Kini ang window nga nagsentro sa istorya kabahin sa usa ka lalaki nga na love at first sight sa usa ka babae. Mamahimo nang mapaminaw ug ma-download ang iyang bagong awit human opisyal lang gipagawas sa tanang digital music streaming platforms worldwide niadtong Biyernes September 13 ang iyang bagong kanta. mga kapuso natin po dyan sa Central and Eastern Visayas, please stream or download itong new single ko, ang Window. Sa lahat po ng available na streaming platforms, available na po yan. Gipaugtan pa ang programa sa kapulisan sa pagpakigbatok sa tanang matang sa kriminalidad pinagi sa pagbutaw ng mga pulis mismo sa barangay. Kini ang gitawag og Revitalized Police sa barangay batok sa illegal nga drugas ug uban pang matang sa krimen sa komunidad. Mitambong sa paglusad sa programa nga gipahigayon sa dakbayan sa Lapu-Lapu si PNP Chief Romel Francisco Marbel ug Mayor Jonard Ahong Chan uban ang mga mayor sa ubang mga LGU. Wa makatambong ang pinasidunggang dinapit nga si DILG Secretary Benhor Abalos apan girepresentahan siya sa Regional Director sa DILG 7. Samtang gimanduan ni Mayor Chan ang gitudong OIC sa Lapu-Lapu City Police nga si Police Colonel Dayan Agustin nga sumpo ng tanang matang sa iligal nga kalihukan sa ilang dakbayan. Kami ang GMA Regional TV Balitang Isda kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas salapad nga pag-alagad sa nasod. 29 kaadlaw na lang mga kapuso, Pasko na! Maayong hapon mga kapuso.